السلام عليكم. نشوفوا داك الطابلو ديال لي روسيت ديال لي ديبونس ديال لي روسيت وديال لي شارج دو ليتا ديال لو تريزور. دونك في الطابلو عندي بريميرمون لي دوني ديال 2018، عندي لي دوني ديال 2019. الوغ كاينين دي كالكول اللي خصني نكون عارف في الاول. باغ اكزومبل نبداو مثلا شنو هما لي روسيت اوردينير. الوغ لي روسيت اوردينير لي لا فالور ديالهم باغ اكزومبل اون 2018 هي 259,116 المليون ديال الدرهم، و اون 2019 هما 270,942 مليون ديال الدرهم. دونك شنو هما لي كومبوزونت ديال لي روسيت اوردينير دو ليتا؟ الوغ برومييرمون شنو عندي؟ برومييرمون عندي كاين لي روسيت فيسكال ياك، بلس لي روسيت نون فيسكال، plus les recettes de certains comptes spéciaux du trésor. Donc, هادو هما les composantes ديال les recettes ordinaires. Par exemple, هادو les valeurs ديال les recettes fiscales en 2000, la valeur ديال les recettes fiscales en 2018, la valeur en 2019, la valeur en 2018 ديال les recettes non fiscales ou ديال les recettes non fiscales en 2019. En 2018, la valeur des recettes de certains comptes spéciaux du trésor est 3777 ou 3890 en 2019. Donc, on a les composantes des recettes ordinaires. Alors, les dépenses ordinaires, donc je nomme les dépenses ordinaires. Alors, les composantes des dépenses ordinaires, premièrement, les dépenses des biens et services, alors les dépenses de fonctionnement. Alors, la valeur en 2018 est 168 مليار او 168,729 مليون ديال الدرهم، حيت ديجا الفوق قال لك بلي لي دوني سون اون مليون دو درهم. دونك سوا كنقولوا 168,729 مليون ديال الدرهم، سوا نقولوا 168 مليار و729 الف. و en 2019 دونك هنا عندي دي دوني ديال لاني ديال ليكزارسيس ديال لاني ديال 2018، وعندي دي دوني ديال 2019. alors les dépenses ordinaires قلنا كاينين 4 composantes اللي هما premièrement les biens et services ياك. دونك هادو فوالا لي فالور غير باش تفرقوا ما بين لي فالور. هنا عندي عاوتاني كومبونساسيون ديال المقاصه فوالا، و عندي لي ترانسفير او كوليكتيفيتي تيريتوريال. دونك هادو هما لي كومبوزونت، كاينين 4 كومبوزونت ديال لي ديبونس اوردينير de l'état. alors voilà le montant total ou la valeur totale ديال les dépenses ordinaire. Alors هنا شنو عندي هنا في هاد لا بارتي هادي؟ هنايا عندي سي لو تو دو فارياسيون، سيدير هنا بشحال تزادت لا فالور، بشحال تزادوا ليا لي روسيت، واش تزادوا اولا نقصوا. باغ اكزومبل هنايا شحال هو لو تو دو فارياسيون اللي هو 4.6%، سيدير كو لي روسيت اوردينير اون اوغمونتي اونتر لاني 2018 و 2019 بشحال ب 4.6%. هذا عاوتاني سي لو تو دو فارياسيون ديال لي روسيت فيسكال، لي روسيت نون فيسكال اكسيتيرا اكسيتيرا. باغ اكزومبل الى لاحظتوا هنايا لي روسيت اوردينير بشحال تزادوا ب 4.6%، لا ميم شوز حتى لي ديبونس اوردينير اون اوغمونتي دو 4.6%. صافي مزيان. دونك هادو هما لي كالكول نيسيسير اللي خصني نكون عارف. premièrement دونك عندك لي روسيت اوردينير هما les recettes fiscales plus les recettes non fiscales plus les recettes de certains comptes spéciaux du trésor. كاينين les dépenses ordinaires. alors شنو هو solde ordinaire؟ هما les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. donc là رجعنا للطابلو هنايا. donc فين هو solde ordinaire؟ donc voilà solde ordinaire هو هذا. alors solde ordinaire شنو هو قلنا؟ solde ordinaire هما les recettes ordinaires، donc les recettes ordinaires et là نقصنا منهم voilà les dépenses ordinaire غادي يعطينا لو سولد اوردينير. دونك الا شديتي 259,116 ونقصتي منها المونطون ديال لي ديبونس اوردينير اللي هو 238,738 غادي يعطيك شحال؟ يعطيك 20,378. دونك هذا سي لو سولد اوردينير اون 2018. لو سولد اوردينير اون 2019 شنو هو؟ هي غادي نشد هاد لا فالور ديال فوالا دونك 270,942 اللي هما لي روسيت اوردينير موان لي ديبونس اوردينير ديال 2019 اللي هما 249,800 غادي يعطيوني لو سولد اوردينير. الوغ هاد لو سولد اوردينير شنو هو؟ هو ليبارن بوبليك، كيتسمى ليبارن بوبليك دو ليتا. الوغ
إلا شدينا لي روسيت ديال ليطا نقصنا منها لي ديبونس ديال ليطا تيعطيني ليبارن. اوكي لو سولد اوردينير قلنا هما لي روسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير. لو سولد اوردينير سوا تنقولو ايبارن سوا تنقولو ديزيبارن على حسب. باغ اكزومبل إلا خرج لي ان سولد بوزيتيف ستادير كو ليطا لي روسيت اوردينير ديباس لي ديبونس اوردينير دونك ليطا عندها il a dégagé une épargne. في لو كا إلا كان solde négatif, c'est-à-dire que les dépenses ordinaires sont supérieures à les recettes ordinaires. Fait le cas des comptes solde négatif, il y a des épargnes. Ça va dire. Donc, les calculs nécessaires. Deuxième, donc, on a les dépenses totales, y compris solde de comptes spéciaux de trésor, qui sont les dépenses totales. Alors, on a un tableau pour nous faire les calculs qui sont dans le tableau. Voilà. Alors, on a voilà. Donc, on a les dépenses, voilà, les dépenses globales ou les dépenses totales. Alors, je n'ai les dépenses totales. Les dépenses totales, les dépenses ordinaires, voilà, donc les dépenses, voilà, donc les dépenses totales, les dépenses ordinaires, voilà, les dépenses d'investissement. Et donc, il est les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement qui atteignent les dépenses globales. Donc voilà, on a dit 238,738 et les dépenses d'investissement qui sont 65,601 غادي يعطيني 304,339. donc هادو كيتسموا les dépenses totales اللي هما les dépenses ordinaires ou les dépenses globales. Les dépenses ordinaires plus les dépenses d'investissement. Ça veut dire. Alors parfois, quelques tableaux fait des dépenses totales, y compris solde des comptes spéciaux du trésor. Alors, on a les dépenses ordinaires plus les dépenses d'investissement, on solde des comptes spéciaux du trésor. Alors, faites le cas tableau comme prof, et comme les dépenses globales directement. Il a par exemple, les dépenses globales, y compris le solde du compte des autres comptes spéciaux du trésor, qu'on a solde des autres comptes spéciaux du trésor. Donc la relation il y a les dépenses totales y compris solde des autres comptes spéciaux du trésor ou les dépenses ordinaires plus l'investissement n'importe solde des comptes spéciaux du trésor. Et là, c'est un gain solde, c'est non solde, c'est-à-dire la différence entre les recettes ou les dépenses des autres comptes spéciaux du trésor. Donc chez les dépenses, c'est-à-dire c'est un gain pour le budget. Donc les dépenses globales. Faites le cas tableau là, mais les dépenses globales, y compris solde des comptes spéciaux de trésor, mais qui n'est. Je vois qu'il y a la même chose, solde, les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, on a solde des comptes spéciaux du trésor. Les 2018, les valeurs, les colonnes, 2018 et 2019, on a des noms, en général, premièrement, les recettes ordinaires, les composants des recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les composants des dépenses ordinaires, les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires qui atteignent les soldes ordinaires. Ou solde ordinaire, c'est l'épargne de l'État. Les dépenses globales, les dépenses ordinaires plus les dépenses d'investissement. Les dépenses globales. D'abord, le solde, le solde primaire. Alors, je sais pas le solde primaire. Solde primaire, voilà. Ah ouais, solde primaire. Alors, solde primaire, la relation dialogue, on a les recettes ordinaires, plus solde des autres comptes spéciaux du trésor, moins les dépenses globales, excluant les intérêts de la dette publique. Là, c'est le même de la solde primaire, on a la solde budgétaire globale. La solde budgétaire globale, où est-ce qu'on a un déficit ou un excédent, alors qu'on a voilà. Donc, solde budgétaire global. Alors, le solde budgétaire global, qui veut dire que premièrement les dépenses. Voilà. Donc, premièrement les recettes, mais c'est en 2018 qui veut dire que le solde dial. Voilà. Solde budgétaire global. Alors, les recettes ordinaires. Par exemple, les recettes de l'État. Ou les dépenses globales de l'État. Alors, je n'ai les recettes de l'État. Les recettes de l'État, premièrement, les recettes ordinaires, ou les soldes des autres comptes spéciaux du trésor. Ce sont des comptes spéciaux du trésor. Le solde est positif.
الا كان نيجاتيف راه غادي نقصوهم. دونك هاد لو كا بوزيتيف سيتيغ شدينا لي غوسيت ديالهم قصنا منهم لي ديبونس عطانا ان سولد positif, donc ils ont dégagé le solde qui est positif. Donc les recettes de l'État, c'est-à-dire solde budgétaire global, ou les recettes ordinaires, il a dit le calcul, mais si nous faisons 2018, plus solde des autres comptes spéciaux du Trésor, moins les dépenses ordinaires, moins les dépenses d'investissement. Voilà. Solde ordinaire. Je le solde ordinaire. Solde ordinaire, les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Donc, on a un solde ordinaire. Alors qu'il y a des méthodes de calcul, soit par exemple, un solde ordinaire en train de ou l'un des recettes ordinaires, n'importe dépenses ordinaires, le solde ordinaire. Moins les dépenses d'investissement, ou bien le solde des autres comptes spéciaux du Trésor, avec un zido, ça va bien. Donc, avec un solde budgétaire global, soit il y a un déficit, soit il y a un excédent. La majorité des fois, il y a un déficit. C'est-à-dire que les recettes de l'État n'arrivent pas à couvrir les dépenses. Okay? Donc, les recettes ordinaires ou les recettes les autres comptes spéciaux du Trésor, solde des autres comptes spéciaux du Trésor, n'arrivent pas à couvrir les dépenses totales ou les dépenses globales de l'État. Donc, il y a un solde budgétaire global, donc solde ordinaire, n'importe l'investissement, plus solde des autres comptes spéciaux du Trésor. Donc, il y a qui se met le déficit. Il y a qui se met le déficit. Par exemple, en 2018, il y a un déficit ديال 41 مليون و 41658 مليون ديال الدرهم، c'est-à-dire 41 مليار ديال الدرهم. Donc هذا c'est le déficit budgétaire en 2018. En 2019 le déficit budgétaire شحال هو 47016 مليون ديال الدرهم، c'est-à-dire هنايا 41 مليار وهنا 47 مليار. Donc on peut observer que le déficit a augmenté. OK, donc quelle est une des composantes هنايا اللي خلاو le déficit يطلع احنا غادي نشوفو. Donc رجعوا دابا لو solde primaire. donc بقى لنا لو solde primaire هذا voilà. donc شنو هو لو solde primaire؟ alors le solde primaire هو بحال قلتي لو solde budgétaire global ديال ليتا، ولكن ما كناخذش بعين الاعتبار لي زانتيغي ديال لا ديت. c'est-à-dire اي حاجه عندها علاقه بلا ديت او لا بلومبرانت ما كناخذهاش بعين الاعتبار. دونك باغ اكزومبل هنايا نقدر نحسبها شنو ندير، نشد solde budgétaire global ونزيد لي زانتيغي دو لا ديت بوبليك، ما كندخلش لي زانتيغي ديال لا ديت. دونك علاش زدتهم؟ حيتاش انا ديجا في solde budgétaire راني ديجا نقصتهم، دونك الا عاودت زدت لا فالور ديالهم دونك اوتوماتيكمون بحال قلتي ديك لا فالور غادي تكومبونسا، ما غاديش ما تبقاش ليا ديك لا فالور. دونك قلنا لو solde primaire il ne prend pas en considération les dépenses ou les recettes اللي عندهم علاقه بلا ديت publique. parfois راه تلقاو هنا حتى دي recettes ديال l'État en relation avec les emprunts، donc ما كندخلوهمش soit في les recettes soit في les dépenses. في هذا لو كا، في هذه لا سيتوياسيون هذه ديال 2018 2019 les dépenses ou les recettes principalement les dépenses اللي عندهم علاقه بلا ديت اللي هما لي زانتيغي د لا ديت بوبليك اللي لا فالور ديالهم 26322 ما غاديش ندخلوها في الحساب. هذا هو لو solde primaire. alors le solde primaire غادي نشد هذا لو solde budgétaire غادي نزيد ليه لي زانتيغي ديال لا ديت بوبليك. علاش زدتهم؟ حيت راني ديجا نقصتهم، دونك نزيدهم باش نحيد داك ليفي ديال لي زانتيغي دو لا ديت بوبليك. alors الا لاحظتوا باش ما خديتش بعين الاعتبار لي زانتيغي ديال لا ديت بوبليك وكاع لي ديبونس اون ريلاسيون افيك لا ديت بوبليك، الا لاحظتوا لو ديفيسيت راه نقص بزاف. كان عندي ان ديفيسيت ديال 41 مليار ديال الدرهم، ولكن الا ما خديتش سي اون نا با بري ان كونسيديراسيون داك لي ديبونس اون ريلاسيون افيك لا ديت بوبليك، شوف شحال ولا غير 15 مليار ديال الدرهم. لا ميم شوز هنايا، دونك 20 مليار ديال الدرهم. دونك هذا هو solde primaire. دونك سوا كيما قلت لكم نشدو هاد solde budgétaire global ونزيد ليه لي زانتيغي ديال لا ديت، سوا نحسب عادي بحال قلتي ناخذ لي غوسيت كاع لي غوسيت ديال ليتا. شنو هما كاع لي غوسيت ديال ليتا؟ ستادير غادي ناخذ هنايا ناخذ هنايا لي ديبونس اوردينير ياك، غادي نزيد عليهم solde des comptes spéciaux du trésor، هادو هما بحال قلتي هادو هما لي غوسيت global ديال ليتا. غادي نقص منهم لي ديبونس global، ولكن ما غاديش ناخذ بعين الاعتبار لي زانتيغي ديال لا ديت بوبليك. بحال قلتي في هاد لي غوسيت اوردينير ما غاديش نقصهم كاملين، لا غادي نقص غير لا فالور ديال لي بيان سيرفيس، ونقص لا فالور ديال الكومبونساسيون، ونقص لا فالور ديال لي ترونسفير او كوليكتيفيتي تيريتوريال. دونك هادي ما غاديش ندخلها فاش في الحساب ديالي. وغادي نقص عاوتاني لي ديبونس دانفستيسمون، ضروري ما نقص لي ديبونس دانفستيسمون.
Donc voilà, donc solde primaire, ce sont les recettes ordinaires, plus solde des autres comptes spéciaux du trésor, moins les dépenses globales, mais les intérêts de la dette publique. Alors, on a نحاولوا نديرو calcul وحسبوه معايا في نفس الوقت. Alors, le taux de déficit, شنو هو le taux ديال déficit؟ هو كنشد داك لو ديفيسيت داك لو solde budgétaire global اللي جينيرالمون ديما تيكون ان ديفيسيت، كنقسمو على لا فالور ديال بي بي وكنضربو فيهاش في 100 وكيعطيني شحال هو لو taux ديالاش ديال لو ديفيسيت. Alors, parfois, tu as des questions d'examen qui disent que la principale composante, ou la composante la plus importante, les ressources de l'État. Alors, par exemple, alors, il y a un par exemple, par exemple, les recettes ordinaires de l'État, je connais la composante, la composante la plus principale. Donc, on a les valeurs. Donc, premièrement, on a une valeur d'ILH. بالنسبة للرصيد فيسكال لا فالور هي 235145. لي رصيد نون فيسكال 20194 و لي رصيد دو سيغتان كونت سبيسيو دو تريزور 3000. دونك في هاد لو كا راه باين لا كومبوزونت لا بلوز امبورطونت لا بلوز برينسيبال هما لي رصيد فيسكال. مزيان. Et donc هنايا شنو غادي نقولوا la plus importante composante des ressources de l'État pour l'année par exemple 2019. donc soit نخدم 2019 soit 2018 راه les mêmes. راه هنا principale composante هما les recettes fiscales. 2018 principale composante هما les recettes fiscales. دونك شحال هما 238245 مليون ديال الدرهم. دونك ها هي 238000 و 245 مليون ديال الدرهم اولا 238 مليار ديال الدرهم. فوالا. الوغ نقدر نحسب البورسونتاج. الوغ البورسونتاج شنو غادي ندير هنايا باغ اكزومبل؟ الوغ البورسونتاج ساهله، غادي نشد هاد 238000 و 245 مليون ديال الدرهم نقسمها على اش؟ على التوتال ديال لي روسيت اوردينير ديال 2019 اللي هو 270000 و 942 وغادي نضربها في 100 وغادي تعطيني البورسونتاج. سيدير هاد لي روسيت فيسكال شحال كيغوبريزونتيو ليا في لي روسيت اوردينير. صافي. دونك هنا باغ اكزومبل حسبتها تعطيني 88% du total des recettes de l'État. Donc les recettes fiscales avec un pourcentage, c'est-à-dire le principal composant هما les recettes fiscales وعلى valeur ديالهم والبورسونتاج ديالهم 88% من التوتال ديال les recettes ordinaires de l'État. Donc les recettes ordinaires de l'État. Alors بالنسبة عاوتاني la plus importante composante في les dépenses de l'État شنو هما؟ Alors il y a par exemple les dépenses de l'État, voilà. Alors rarement les dépenses de l'État. Voilà. Donc un petit les dépenses ordinaires. Voilà. Alors, on dit premièrement les biens et services, on dit les intérêts de la dette publique, on dit compensation, on dit transfert aux collectivités territoriales. Donc, on a bien la valeur كبيرة في هاد الفالور الزرقين هي 168726. Donc, هذا هو la composante principale. Ou principalement, on a les dépenses ديال personnel, c'est-à-dire les fonctionnaires, les dépenses de fonctionnement. Là, كلهم ce sont des dépenses de fonctionnement. Ou les salaires, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, هما اللي واخدين la part كبيرة. Donc, sur 166232. Alors les dépenses ديال les biens et services هما 166726. ولكن les dépenses sur la part الكبيرة واخداها les salaires ديال les fonctionnaires اللي هو 166232. Et donc هذا هو البرينسيبال كومبوزون principalement هذا هو البرينسيبال كومبوزون في les dépenses ordinaires de l'État. Par exemple en 2018 l'État شحال صرفات في les dépenses ديال personnel في les salaires ديال les fonctionnaires 106 ديال المليار ديال الدرهم. En 2019, 111 milliards de dirhams. Donc voilà, donc la plus importante composante des dépenses de l'État pour l'année 2019 est les dépenses de personnel. Donc il y a la valeur d'yelo. Ou le pourcentage, je vais dire par exemple le pourcentage, donc c'est là. Les dépenses de personnel, je vais vous dire 160,000 ou là, on a 2019, 111,526, 111,526. نقسموها على ايش؟ على les dépenses ordinaires, total des dépenses ordinaires, les 249,000 ou 800 fois 100. Donc on a à peu près تقريبا على 50% 45% تقريبا 50% ديال التوتال ديال les dépenses ordinaires. Ça va مزيان. Donc هادو هما les principales composantes فاياش في les recettes ou les dépenses de l'État. Voilà. Alors ماشي نعاود.
Alors ندوزو دابا solde ordinaire. Alors il a لاحظتوا هنايا شنو عندي premièrement solde ordinaire ياك، c'est-à-dire l'épargne ديال l'État en 2018 l'épargne هو 20 مليار، 2019 21 مليار. donc عندي des dépenses d'investissement. donc l'État كديجاجي ان épargne pour financer l'investissement. ولكن الا لاحظتوا هنايا بلي ديما solde ordinaire sur l'épargne ديال l'État تيكون la valeur dialogue est très faible, c'est-à-dire n'arrive pas à couvrir les dépenses d'investissement. Dima, l'épargne de l'État ou le solde ordinaire de l'État, il est largement inférieur à les dépenses d'investissement. Et donc, dès que le solde ordinaire, dès que l'épargne dégagée par l'État n'arrive pas à couvrir les dépenses d'investissement, dès que ديما تيكون عندي un déficit. Et là, on a dégagé un épargne. Une épargne. Les recettes ordinaires, on nomme les dépenses ordinaires. ولكن راه مازالين عندنا des dépenses اخرين، مازالين عندنا des dépenses d'investissement. donc حنايا عندنا une épargne ديال 21141، ولكن les dépenses d'investissement راهم 70000. Une autre chose, c'est-à-dire عندنا des recettes اخرين اللي هما ديال solde des autres comptes spéciaux du trésor، ولكن غير 2000 ما كافيش باش نفينونسي les dépenses d'investissement. et donc l'État كديجاجي واحد l'épargne، ولكن داك l'épargne n'arrive pas à couvrir les dépenses d'investissement. وداك الشيء علاش تيكون عندي un déficit. داك le solde budgétaire global تيكون un déficit، ما تيكونش un excédent. مزيان. et donc هنايا l'investissement public est égal à 70 1412 مليون ديال الدرهم ولا 70 مليار ديال الدرهم. donc voilà 70 و 412 elle est supérieure à l'épargne publique. donc on a dégagé un solde ordinaire qui est positif, on a dégagé un épargne، ولكن داك l'épargne n'arrive pas à couvrir l'investissement public. داكشي علاش تيكون عندي un déficit. صافي مزيان. donc دابا شنو هو لو ديفيسيت؟ قلنا لو ديفيسيت هو كنشدو soit كنشد les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires، soit كنشد solde ordinaire directement. حيت solde ordinaire شنو هو les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. donc solde ordinaire كنزيد ليه les dépenses d'investissement. voilà كنتوما عندي solde ordinaire ياك هذا voilà plus les dépenses d'investissement. اسمحوا لي لا ماشي plus les dépenses d'investissement moins les dépenses d'investissement. donc solde ordinaire moins les dépenses d'investissement plus solde des autres comptes spéciaux de trésor تيعطيني solde budgétaire global. صافي مزيان. donc 20000 إلا زدنا عليها 65000 إلا نقصنا منها 65000 وزدنا عليها 3565 تعطيني solde budgétaire global. donc voilà solde budgétaire global هو solde ordinaire moins les dépenses d'investissement plus le solde des autres comptes spéciaux de trésor. donc في هذا الكا عندنا un déficit. شحال هي la valeur ديالو par exemple في 2019 la valeur ديالو هي ناقص 47000. En 2018, ناقص 41000. donc le déficit a diminué. voilà le déficit a diminué. donc on a un déficit égal parce qu'on n'a pas épargné assez de fonds pour financer l'investissement public. donc l'épargne elle est faible. chaque année l'État كديجاجي un épargne qui parfois تيكون un des épargnes ولكن dès que l'épargne est faible ou n'arrive pas à financer l'investissement. Et donc on a un déficit. alors le déficit il a les variations des opérations en instance, soit c'est un solde positif soit c'est un négatif. donc faites le cas négatif c'est-à-dire moins, faites le cas positif donc plus. ok donc هذا هو c'est-à-dire واش عندي déficit او لا. c'est-à-dire هذا solde budgétaire. ولكن فاش تنقولوا ديفيسيت سي حيت نقول لك تنقول لي ديفيسيت دونك حتى كنزيدوا هاد لي فارياسيون دي زوبيراسيون اون انستونت عاد كنولي نقولوا اون انستونس عاد كنولي نقولوا ديفيسيت. صافي مزيان. دونك هذا كيتسمى سولد بيدجيتير. دونك سي ان ديفيسيت غادي نزيدوا ليه الفارياسيون دي زوبيراسيون اون انستونس كيولي يتسمى ديفيسيت. صافي دونك هذا سي لو ديفيسيت. دونك لو ديفيسيت لا فالور ديال ديفيسيت هي ناقص 41301 وناقص 51514. هادشي في لاني 2019 وهادي في لاني 2018. Alors le déficit doit faire l'objet d'un financement. Donc l'État, parce qu'il a un déficit, elle doit financer le déficit. Alors pour financer le déficit, il y a deux choix. Quel est le financement intérieur, c'est-à-dire le finance. Voilà. Donc quel est le financement intérieur ou quel est le financement extérieur. Par exemple, en 2019, quand il y a un déficit de 22171, un déficit de 51514. le financement intérieur كان هو 29000
و financement extérieur هو 16000 تقريبا 17000. Et donc pour financer le déficit, l'État s'appuie plus sur le financement intérieur car elle est moins chère que l'endettement extérieur. Donc il a راه ديما l'État كتفينونسي داك le déficit باش le financement intérieur حيتاش ça coûte plus cher, c'est-à-dire ما كتخلص بزاف ديال les intérêts par rapport au financement extérieur.